अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान होते ही मुल्क की तमाम छोटी और दरमियाने दर्जे की मार्केट्स में आलम कुछ ऐसा है जैसे चीज़ें पैसों के एवज नहीं बल्कि मुफ्त बांटी जा रही हों। मंजर ऐसा कि बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ है। दुकानदार हो या आवाम दोनों ही हुकूमत की तरफ से दिए गए SOPs को नज़रअंदाज किए चले जा रहे हैं। और नज़रअंदाज करते साथ साथ हमने ये भी देखा कि ख़रीदारी में लोग इतने मगन हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि हमने जो हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs हैं उन पर किस तरह से अमल करना है। ताजरों और आवाम के इस रवैये पर क्या हुकूमत को फौरी तौर पर अपने लॉकडाउन की नरमी के हवाले की पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आवाम खुद लगाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर ये भी है कि वो शॉपिंग मॉल्स जहाँ SOPs पर अमल करवाना किसी हद तक खासा आसान है, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स की इंतजामिया इस हद तक अमल दरामद करने में कामयाब दिखाई देती है। बाकी छोटी बड़ी मार्केट की निस्बत वो अभी भी बंद है। लेकिन यहाँ भी हुकूमत को क्या चाहिए, वो अपना फैसला तब्दील करे। इन छोटी मार्केट्स के बजाय कोशिश की जाए कि ये जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं इन्हें खोला जाए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के तरीक़ेकार में तब्दीली की तजवीज़ की, जिसकी मंजूरी आज वफाकी काबीना ने दे दी है। और आखिर में बात गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की कि जिन्हें ब्यूरोक्रेसी से शिकवे हैं। लेकिन याद रहे, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब अकेले नहीं हैं कि जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स के साथ अपने शिकवे शिकायतों की लंबी फहरिस्त। इमरान खान साहब पहले भी इस बात का शिकवा कर चुके हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी अपने शिकवे अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने ला चुके हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब। अमीर वाशिंगटन प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अनीका निसार साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तज्ज़ियाकार सिदरा इकबाल साहिबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। सिदरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आमिर जिया साहब भी प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़हर उम्मी साहब भी प्रोग्राम में हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में की जाने वाली लॉकडाउन में नरमी की। और नरमी होते ही हमने देखा कि किस तरह से आवाम हो या फिर कारोबारी तबका हो, वो जो है इस वक्त जो पॉलिसियां हैं वो और SOPs जो है उन्हें हवा में उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुराद अली शाह साहब ने इस हवाले से किस बात का इशारा दिया है, किस बात की तनबीह की है ताजरों को और इन तमाम अवाम उन्नास को? साथ ही साथ असद उमर साहब किस तरह से इस बात की तरफ इंदिया दे रहे हैं कि लॉकडाउन पर एक बार फिर से सोचा जा सकता है कि अगर आवाम ने एहतियात ना की तो लॉकडाउन लगा दिया जाए। जरा सुनिए इनकी ज़बान। जैसे मैंने हालात देखे तो ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही ख़त्म हो गया। तो ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि कोरोना नहीं ख़त्म हुआ, हिफाजत आपने आज भी अपनी करनी है। हिफाजत आपने आज भी अपनी करनी है, कोरोना नहीं रुकेगा। और अगर आवाम ने मजबूर किया तो एक बार फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। आवाम ने लॉकडाउन में नरमी के बाद एहतियाती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। इस पर सिर्फ असद उमर साहब ने ही बात नहीं की है, मुराद अली शाह साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, ताजरान ने दुकानें खोली, उनसे मैंने ख़ुद पर्सनली बात की थी। उन सब ने यकीन दिलाया था कि वो जो SOPs हैं यानी मास्क पहनना, दूर रहना, ख़ास तौर पे जो हमने बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट की थी कि वो घरों पे रहें, उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जिनको और तकालीफ़ हैं, कुछ और मर्ज़ हैं, वो बाहर ना निकलें। लेकिन उन SOPs को सही तरीके से फ़ॉलो नहीं किया गया। ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि हमें फिर से कुछ सख्तियाँ करनी पड़े। ये सख्तियाँ एक मुश्किल फ़ैसले थे, बड़ी मुश्किल से हमने ये फ़ैसले किए थे। अब एक तरीके से देखा जाए तो मुराद अली शाह साहब ही वो पहले सूबाई वजीर हैं जिन्होंने लॉकडाउन का फैसला किया था और प्राइम मिनिस्टर भी बारहा आवाम को एतमाद में ले चुके हैं कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लेकिन जो हो रहा है वो सब आपके सामने है। तो क्या हुकूमत को लॉकडाउन की पॉलिसी पर फौरी तौर पर नजरसानी करना होगी? अमीर, आपको लगता है जो सिचुएशन है मार्केट्स में एक बंदे पर दूसरा बंदा जिस तरह से चढ़ा हुआ है, रास्ता देने की जगह नहीं एक दूसरे को, यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी बहुत नजरसानी करें अपनी इस नरमी की पॉलिसी पर? मेरा नहीं ख्याल हुकूमत को ना तो करना चाहिए ना अब ये किया जा सकता है, क्योंकि 2 माह हुकूमत के पास एक कुशन था कि वो जितना सख्त से सख्त लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा दे और उस कुशन के दौरान ह्यूमन ट्रांसमिशन को रोका जा सके और पाकिस्तान में जो कर्व है उसको फ्लैट होने के साथ साथ उसको फिर नोज डाइव किया जा सके। वो कुशन हुकूमत गंवा चुकी है। अब जो लोगों का ज़ब्त था वो इतना ही था जो आपने देख लिया, और आपने जैसे खोला लोगों का ज़ब्त जवाब दे गया। और अब जो जिसके ऊपर आप सवाल कर रही हैं कि खचाखच बाज़ार भरे में कंधे से कंधा मिलाकर लोग चल रहे हैं, और ये होना था। जिन बाज़ारों की आपने फुटेज दिखाई, देखिए ये वो बाज़ार हैं जैसे रावलपिंडी में राजा बाज़ार है, लाहौर में अनारकली बाज़ार है, कराची में सदर है, जो इस किस्म के बाज़ार हैं इनके अंदर आप SOPs को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं।
यहाँ छोटी सी दुकान होगी और उस दुकान के बाहर एक ठेला लगा हुआ होगा और उसके सामने एक ठेला होगा और फिर उसके सामने एक और दुकान होगी और बीच में तंग सा रास्ता होगा जिस पे जो सारिफीन है जो उनकी गुजर वहाँ से हो रही है और वो लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है। तो ये होना था। अब अगर वापस इसको आप अंडू करने की कोशिश करेंगे तो फिर लोग रिएक्ट करेंगे। दूसरा, आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि चूंकि हमारी कौम डिसिप्लिन नहीं है, मैं आपको एक माह पहले भी मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसे मुल्क हैं जो इस 2 माह के अरसे के दौरान जिन्होंने सिर्फ हुकूमत ने सिर्फ एक ऑर्डर पास किया, हुकूमत ने सख्ती नहीं की, जिसकी मिसाल हमारे सामने स्वीडन है, जिसकी कुछ और मिसालें हैं जहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। सिर्फ हुकूमत ने कहा कि ये आपके लिए एहतियात है और ये ज़रूरी है। अगर आप इस पर गफलत करेंगे या इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप खुद को भी नुकसान में डालेंगे और पूरे मुल्क को नुकसान में डालेंगे। सिर्फ हुकूमत की जो एडवाइस थी उसको लोगों ने माना समझा और लोगों ने खुद ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का मुजाहरा किया। आपके यहाँ लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं हैं। आप एक इररिस्पॉन्सिबल सोसाइटी से आप तवक्को कर रहे हैं कि वो एसओपी को फॉलो करें और आप एक ऐसे बाजार से तवक्को कर रहे हैं कि जहां पे एसओपी लॉजिकली आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब कुछ नहीं हो सकता। अब ईद का मौका है, 2 माह की घुटन के बाद लोग बाहर निकले हैं, कुछ दिन ये निकलेंगे बाहर, ईद की शॉपिंग है वो करेंगे। हो सकता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शायद रियलाइज हो, लेकिन अब ये खुल गया है जो स्पिलवे, अब इसको आप बंद नहीं कर सकते। करेंगे तो लोग रिजेंटमेंट उनकी शो करेंगे। लोग 2 महीने घर में एक तरीके से मुक़य्यद रहने के बाद लोग जिस तरह से निकले हैं, यकीनी तौर पर वो शॉपिंग भी करना चाह रहे हैं और एक तरीके से ये भी है कि आगे बढ़कर वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो घुटन वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये लॉकडाउन की जो पॉलिसी है इस पर फौरी तौर पर नज़रसानी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मेरे ख्याल में इस पर फौरी तौर पर नज़रसानी करनी चाहिए। ज़रियात, मैं अमीर की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हमें डिसिप्लिन का फुकदान नज़र आता है। हमें ऐसा तो लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाजी रवैये हैं, जिस तरह लोग निकल कर बाहर आए हैं, ये बात बिल्कुल आया है कि ना सिर्फ हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने लोगों से, अपनी सोसाइटी से, अपने मुल्क से भी मोहब्बत नहीं करते। इस वक्त यानी कई लोग इस मुखालते में मुब्तला हो गए हैं कि 2 महीने अगर हम अंदर रहे हैं एंड रिपोर्टेड केसेस कम थे, क्योंकि अगर आपको याद हो एक इंडिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी दिया था ये कहते हुए कि मुझे खदशा है कि 25 अप्रैल तक कहीं ये नंबर्स 50,000 से तजावुज़ ना कर जाएं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, हमारे पास 31,000 रिपोर्टेड केसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि क्या टेस्टिंग नाकाफ़ी है, क्या टेस्टिंग किट्स मुयस्सर भी हैं या नहीं, या वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं। लेकिन रियलिटी आपके पास अभी भी ये है कि मोर्टालिटी रेट भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ आपके जो लोगों में इन्फेक्शन है वो भी बढ़ रहा है। ये सिर्फ जो अभी आपने इमेजेस दिखाए वो किसी एक शहर, किसी एक प्रोविंस के नहीं हैं। इस वक्त ऐसा लगता है कि पूरे ही मुल्क में, चाहे आप वफाकी हुकूमत की बात करें या सूबाई हुकूमतों की बात करें, कि सब बेबस नज़र आ रहे हैं। पेशावर के मनाजिर हमने देखे जो यहाँ पे मुल्क की हाईएस्ट मोर्टालिटी है, यानी 250 से ज़्यादा अमवात सिर्फ पेशावर में हुई हैं, लेकिन वहाँ पे भी सूरत हाल यही थी कि लोग बाहर निकलने को, ख़रीदारी करने को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है ज़रियाब कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमती इक़दामात को सख्त नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इक़दामात सख्त करते हैं तो क्या आपकी और मेरी उम्मीद है कि ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाले बाहर निकल के आ जाएं, या रेंजर्स या फ़ौज आके लोगों को इस बात पर मजबूर करे कि वो अपनी दुकानें बंद रखें और अपने घरों में रहें? सवाल ये है कि हमें इस तरफ भी इशारा देना पड़ेगा कि जो अपोजिशन की जमातें करती रही हैं, जो फेक न्यूज़ सर्कुलेट करती रही है, जिसने सरासर इस बात को रिजेक्ट ही कर दिया है कि जी कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो कोई यहूदी या कोई बैरून मुल्क की साजिश है मुल्क को हमारे कमज़ोर करने के लिए। इस तरह की जब अफवाहें सरगर्म होंगी और उसके बारे में आप कुछ नहीं करेंगे तो एक आम आदमी के पास तासुर यही जा रहा है कि शायद उसके घर में रहते हुए, जैसे आपने खुद भी इशारा दिया कि फ्रस्ट्रेशन है, बाहर निकले हैं। अगर आप नोट करें, इसमें से कोई एसेंशियल चीज़ें नहीं हैं, इसमें कोई एहतियात नहीं बरती गई कि चलो निकलने वाला मास्क ही लगा ले, समाजी दूरी ही बनाए रखे, या फिर अगर निकल भी रहा है घर की ज़रूरत से तो सिर्फ घर का एक फर्द जाके शॉपिंग कर ले। ईद का सा समा है,
छोटे छोटे बच्चों को लेके बाइसिकल्स पे 4-4 सवारियां बैठ के अगर जा रही हैं, इसमें हुकूमत नहीं, हम सब का फॉल्ट है। और सबसे बढ़कर ये, जैसे अमीर यहाँ पे कह रहे थे, अगर इस पे नज़रसानी करके आज आप सख्ती करते भी हैं, हर गुजरता हुआ लम्हा, हर गुजरता हुआ घंटा कितने लोगों को इस वायरस के कांटेक्ट में ला रहा है, ये आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हुकूमत को इसकी तरफ नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए, और इस दफ़ा अगर आप लॉकडाउन में सख्ती करें भी तो उसके और दूसरे जो मैंने एलिमेंट्स पॉइंट आउट किए उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। आमिर ज़हीर साहब, वाकई हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता घंटा हमारे लिए एक नया ख़तरा सामने लेकर आ रहा है। यहाँ पर नज़रसानी आप समझते हैं होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से इस नरमी पर, इस पॉलिसी पर? आप देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है, और असल जो दिक्कत है वो ये कि हमारे जो समाजी रवैये हैं वो ऐसे हैं कि उसमें समझ बूझ की बात, ये कॉमन सेंस की बात जो है उसके ऊपर लोग जो है सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें एहतियात करनी चाहिए कि कोई निजत रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। पहला दिन था, दूसरा दिन है आज, मतलब है पीर के बाद पीर से शुरू हुआ था, तो हमें जरा सा मेरे ख्याल में सब्र करना चाहिए और ज्यादा हुकूमत को अग्रेसिवली जारहानापन से तलकीन करनी चाहिए लोगों को, अपना भाई एहतियात करें। रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे कराची चेंबर होगी, हर शहर की अपनी है, मार्केट्स के हैं, कराची वो ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद है, उन लोगों से आपको राब्ता करके तो उन्हें कन्विंस करना, और फिर जो एक वहाँ पे निकलते हैं लोग खरीदार, उनको ये समझाना कि जनाब आप, और ज़ाहिर है कि ये नहीं मुमकिन है कि हर आदमी के पीछे पुलिस वाला नट लेके दौड़ रहा हो, और उसमें ज़ाहिर मासूम बच्चे भी लोग वालिदैन लेके निकल रही हैं, वालिदैन लेके निकल रहे हैं, बुजुर्ग भी निकल रहे हैं। तो असल बात ये कि लोगों को एजुकेट किया जाए दूसरे के ऊपर कि जनाब आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, अपनी नहीं डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम सब सोशली रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा नहीं करेंगे तो मामला बनेगा नहीं। आप ये कहें कि दोबारा से एक लॉकडाउन हो, अगर खुदा न खास्ता नंबर बढ़ते हैं तो हुकूमत के पास ये ऑप्शन हमेशा खुला होगा कि अगर चीजें कहते हैं ना बिल्कुल बेकाबू होना शुरू हो जाती हैं और हमारे पास डेथ टोल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब तो कोई और चारा होगा नहीं। लेकिन तो लोगों को खुद समझना चाहिए, आजकल इतना मीडिया का दौर है, अब आप कराची, लाहौर, पेशावर, यहाँ पे हर घर में तकरीबन टीवी है। लोग मतलब है जब से क्वारंटीन में थे सबने हर वक्त बैठे हुए जो है वो टीवी देखा करते थे, तो टीवी में ये बात बारहा दोहराई गई कि जी आपको खतरा है, आप जरा एहतियात करें। तो समझ में नहीं आता कि मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर क्यों होता है। हम लोग क्यों इस बात की वो करते हैं कि जी कोई लाठी लेकर आए, कोई डंडा लेकर आए तब हम बात सुनेंगे, या तो क्वारंटाइन हो जी बंद कर देंगे हम, उस वक्त हम बात सुनेंगे। तो हमें खुद अगर आवाम को थोड़ा सा वक्त है, भी सिर्फ 2 रोज गुजरे हैं, उसके बाद थोड़ा सा वक्त है, लेकिन बड़ा जारहाना तरीके से मैसेज पुट अक्रॉस करे। अच्छा, एक और मैं आखिरी बात मुझे अगर इजाजत दें, हमारी और आपकी बहुत जिम्मेदारी है, मीडिया का बहुत अहम किरदार है कि जहाँ पे हम तनकीद करें वो हम ऐसे एजुकेट करने वाले प्रोग्राम्स कर रहे हो, चाहे हमारे न्यूज हो, चाहे हमारे करंट अफेयर्स हो, कि हम लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं, उनको बता रहे हो कि भाई कितना बड़ा मसला आ गया और आप लोग खुदा के लिए ये एहतियाती तदबीर करें। छोटी छोटी बातें बताएं कि मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है, मास्क की सफाई कैसे करनी है, बच्चों को क्यों नहीं लेके निकलना, बुजुर्गों को घर में रहना क्यों जरूरी है। आपको ABCD करके उनको बताना पड़ेगा, अलिफ बे ते करके, मामूली बात, तो इसको बार बार दोहराना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और साथ साथ कुछ फिर मार्केट में पुलिस की प्रेजेंस होनी चाहिए, रेंजर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए कि जहाँ पर जब मैं कभी देखे कोई दुकानदार नहीं सुन रहा, दुकान बंद है, बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पे इकट्ठा ना होने दे, ताकि वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने में इतनी जल्दी ना लगाए। रज़ा रोमी साहब, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान ओनली, जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर भी लॉकडाउन में नरमी की गई है, वहाँ की भी आज फुटेजेस आई हुई थी, खवातीन ने शॉपिंग मॉल्स का रुख किया है, कॉस्मेटिक की दुकानों पर एक जम गफीर देखने को मिला। हम चूंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नजरसानी होनी चाहिए नरमी पर, पॉलिसी पर। देखिए, बात यह है कि हर जगह ही ये मसला आएगा जहां पे इंसान होते हैं, और खुसूसन इतने महीनों की बंदिशों के बाद जब लोगों को मौका मिलता है तो वो भी ज़रा एक सुकून का सांस लेते हैं कि शायद ज़िंदगी जो है वो वापस नॉर्मल हालात की तरफ लौट आई है। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि अभी तक ये वबा जो है ये कहीं गई नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन अभी मौजूद नहीं है, कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। इसलिए बहुत हाई रिस्क पर हैं सभी लोग जो बाहर पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं। देखिए, यहाँ अमेरिका में तो मिला जुला तरीकाकार है, कुछ रियासतें जो हैं वहाँ पे लॉकडाउन नरम किया गया है, कुछ पे नहीं है, और कुछ में अभी तक सख्त चल रहा है। मसलन न्यूयॉर्क शहर में अभी तक लॉकडाउन
जून तक बढ़ा दिया गया है। और यूरोप में भी जहां पर ये इस तरह की आप इमेजेस और फुटेजेस देख रहे हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा ताकीद की जा रही है हुकूमत की तरफ से और दीगर अथॉरिटीज की तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान में लॉकडाउन को नरम किया गया है और उसके पीछे माशी मईशत के गिरने की वजह बताई गई है, बेरोजगारी की वजह बताई गई है, तो वो अमर तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसको तभी खोलना चाहिए था जब बाकायदा तालीम देकर, लोगों को शऊर देकर और मीडिया का इस्तेमाल करके, दीगर जो इदारे हैं हुकूमती, उनको इस्तेमाल करके फिर ये लॉकडाउन खुलना चाहिए था। इस तरह तो ये एकदम खोल देना जो है और लोगों की आमदोरफ्त सड़कों पर, बाजारों में, वो बहुत ही हाई रिस्क एक फैक्टर बन सकता है और अल्लाह ना करे कि ये वबा मजीद फैले, लेकिन अब इसका चांस बहुत ज्यादा है। देखिए, अब रियासत के पास सारे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर की बात करें जिसका भी आपने जिक्र किया कि अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है, फिर हुकूमत जो है वो मीडिया के साथ भी कोऑपरेट करके इस तरह की कैंपेन चलाई जा सकती है। तो इसी असना में जैसा से लॉकडाउन में नरमी है, हम उसी को नजरसानी की पॉलिसी में लेकर आ सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स को। जी बिल्कुल, नजर सानी बिल्कुल उसमें होनी चाहिए। एक तो पार्शल होना चाहिए, हर चीज नहीं आपको खोलनी चाहिए, पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि जब देखिए मकामी गवर्नमेंट्स जो है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स चारों सूबों में मौजूद हैं, उनके हर यूनियन काउंसिल के अंदर भी अमला होता है। इसके अलावा हमारी पुलिस तो है सो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसके अलावा बहुत सारी रियासत के एहलकार हैं जो कि बाकायदा तरीके से और मकामी सतह के ऊपर, जैसे अभी ताजरान की बात की, दुकानदारों की बात की, दीगर हलकों की बात की, तो वहां पर इस तरह की SOPs जो हैं उनको सेट करके इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नजरसानी बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, अनिका। देखिए ज़रिया, मुझे तो लगता है कि नजरसानी तक का वक्त जो गुजरा है, 9 मई को खुला और 10, 11, 12 तारीख गुजरती है, और इन तीनों तारीखों के अंदर हम ये देखते हैं कि अवाम का एक हुजूम, एक समंदर उमड़ आया है कि जैसे पता नहीं कितना शॉपिंग करना ज़रूरी है। शायद एक ईद अगर नए कपड़ों के बगैर गुजर जाएगी तो शायद अल्लाह ताला ईद कबूल नहीं करेगा या शायद हमारे रोज़े कबूल नहीं करेगा। ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली। मैंने तो कई जगह पर यह भी देखा ऑफिस की तरफ, दफ्तर की तरफ आते हुए, कि पुलिस बारहा ऐलानात कर रही है कि खुदारा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें, लेकिन अवाम सुनने को तैयार नहीं है। और मजे की बात ये कि अक्सर माओं ने अपने चेहरे के ऊपर तो मास्क पहना है, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर लेकर आई हैं, उनको मास्क नहीं पहनाया हुआ। अक्सर बुजुर्गों ने मास्क नहीं पहना हुआ, जो कि एक हाई रिस्क सेगमेंट है। तो यहां एक स्टेट की रेट के ऊपर सवाल आ जाता है। स्टेट ने ये बोला था, हुकूमत ने ये बोला था कि अगर तो लोगों ने SOPs फॉलो ना किए तो फिर उसके बाद लॉकडाउन वापस आ सकता है या आ जाएगा। यहां लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि SOPs की धज्जियां बिखेर रहे हैं। मुझे वो मामला याद आता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब ये खुद साख्ता तौर पर अनाउंस कर दिया था कि देखिए अब आपने ये मामलात खोल दिए, तो अब मसाजिद भी तरावियों के लिए पूरे रमजान खुली रहेंगी, उसके ऊपर हुकूमत ने कोई सख्त कदम नहीं लिया था। ये स्टेट की रेट को चैलेंज करने वाली बात है, और तमाम SOPs की धज्जियां बिखेरना भी इसी तरीके से देखी जाना चाहिए। इसीलिए फौरी तौर पर हुकूमत को लॉकडाउन के मामले के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है, और जहां जहां उनको SOPs की धज्जियां बिखेरते हुए लोग या खरीदार या फिर व्यापारी नजर आ रहे हैं, वहां फौरी तौर पर उनको लॉकडाउन बहाल कर देना चाहिए। देखिए, ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, ये कोई एंजॉयमेंट का पीरियड नहीं था, ये कोई ऐसा पीरियड नहीं था कि लोगों को बस घर में बंद करके धकेल के रख दिया। ये वो पीरियड था जहां हुकूमतों को तैयारी का मौका मिलता है। ये तैयारी के मौके के अंदर जहां अवेयरनेस की बात आती है, जहां अपने मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम को तैयार करने, इक्विप करने की बात आती है, उसके साथ साथ ये बात भी आती है कि जब आप लॉकडाउन खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, किस मरहले में खोलेंगे। और यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो हुकूमत की तरफ से खुद थी, जहां लॉकडाउन और कर्फ्यू की डेफिनेशन के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो रही थी, जहां यह बात की जा रही थी कि देखें लॉकडाउन सही नहीं है, और अगले ही दिन जहां PTI की हुकूमतें थी वहां भी लॉकडाउन कर दिया जाता था। तो जहां ये कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाए तो वहां अवाम इस वबा को भी सवालिया निशान के जरिए देखना शुरू कर देते हैं, उसी ऐनक से देखना शुरू कर देते हैं। और जहां कोई चीज सवालिया निशान की ऐनक से देखना शुरू कर दी जाए, वहां लोगों का रवैया अलग होता है। मैं ये नहीं कहती कि तमाम अवाम गलत हैं,
بہت سارے عوام ابھی بھی گھر میں بیٹھے ہیں اور وہی ایس او پیز فالو کر رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے دیے گئے، لیکن 22 کروڑ کی آبادی ہے، ہمارے رقبے کے حساب سے بہت بڑی آبادی ہے، اس بڑی آبادی کو مینج کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنی تعداد. چھوٹی سی کمیونٹی ہے، ایک طبقہ ہے جو کہ ان ایس او پیز کو فالو کر رہا ہے، لیکن اگر ہم لوگ بڑی تعداد میں دیکھیں تو لوگ ان ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور کہیں نہ کہیں یہ عوام خود یہ سوچنے پر مجبور کریں. پرائم منسٹر صاحب جو کہ کہا کرتے ہیں کہ عوام بھوک سے مر جائے گی، تو لوگوں کی خریداری مارکیٹوں کا رش دیکھ کر ایسا نہیں لگتا معذرت کے ساتھ کہ یہ عوام بھوک سے مر جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کا حامی. اسی پر ہم اگلا کوشچن یہ بھی کر رہے ہیں کہ کیا حکومت کو چھوٹی دکانوں کے بجائے بڑے شاپنگ مالز کو کھولنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم لوگ بڑے شاپنگ مالز کا تذکرہ کریں تو وہاں پر سچویشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر انٹری کے صرف ایک راستہ نہیں ہوتا، 4 سے 5 گیٹس ہوتے ہیں، ایگزٹ کے مختلف راستے ہوتے ہیں، وہاں پر گاڑیاں کھڑی کرنے کی یا لوگوں کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ فلورز ہوتے ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور انتظامیہ کی ان کی اپنی حکمت عملی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ نارمل ڈیز میں بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ ان کو ایس او پیز کو فالو کروا رہے ہوتے ہیں. عامر ضیاء صاحب، یہ جو چھوٹی چھوٹی مارکیٹس ہیں جن کا صورتحال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ان 2 روز میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بجائے اگر شاپنگ مالز کھول دی جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا؟ دیکھیے، جو حکومت کا میرے خیال میں ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جو جن کے پاس کم آمدنی کے لوگ ہیں ان کو پہلے فائدہ پہنچایا جائے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی مارکیٹس کھولتے ہیں تو اس میں آپ ڈسپرس کر دیتے ہیں. سونی میرے ذہن میں جو منطق آتی ہے کہ آپ نے مارکیٹس کھول دی تو آپ نے ڈسپرس کر دیا لوگوں کو کہ گلی میں ایک دکان، اس دکان پہ کبھی بھی جنبے غفیر نہیں ہوتا، جو ہمیں یاد ہے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تو اس میں اتنا نہیں ہوتا. ابھی بھی آپ دیکھیں جو مرکزی بازار ہیں وہاں پر زیادہ ایک دم رش آیا ہے. جو گلی محلے کی دکانیں ہوتی ہیں جس میں مطلب وہ تھوڑا چھوٹا سا کھوکا کھول کر بیٹھا ہے، وہاں پہ اتنا بڑا سوال نہیں ہوتا. اچھا، دوسری بات ہے شاپنگ مالز کا بھی جب حکومت نے یہ مطلب کھول دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس پر بھی بڑا ایکٹیولی سوچا جا رہا ہوگا، اور وہاں پر جیسا آپ نے فرمایا کہ ایس او پیز جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن چونکہ کلوز انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جو آپ کے اسلام آباد کے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، کراچی کے ہیں، تو اس میں لوگ اگر آیا لاہور کے بھی تو اس پہ بھی ایک دم آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں بھی وہاں پہ جو کہتے ہیں ویکینڈ کی رات ہوتی ہے، بڑا پیک کراؤڈ ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ بند جگہ ہیں تو وہاں پر بھی ایک والی اگر ہم بات کریں کہ خطرہ ہے پھیلنے کا تو زیادہ وہ ہوگا پھیلنے کا، تو اس کو میرے خیال میں احتیاط سے ایس او پیز بنا کے یقیناً حکومت کنسیڈر کرے گی کھولنا. لیکن چھوٹی دکانوں کا جس طرح جو ہے اس کی مجھے جو حکمت سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرح آپ نے رش کو ڈسپرس کر دیا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی ہیں تو حکومت کے پاس بالکل یہ آپشن موجود ہے کہ وہ دوبارہ اس چیز پہ نظر ثانی کر سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں نیجر ریئیکشن میں پہلے 2-3 دن میں نہیں ہوگا، ذرا سا ڈیٹا جب سامنے آ جائے گا وہ لوگ خود ایک کہتے ہیں نا انفارم ڈیسیژن کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس پہ جو ہمارا پھر آپ کا جو کام آ جاتا ہے، پھر میں دہراؤں گا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو باخبر کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور کس طرح سے جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے، حکومت کی اس سے تعاون کرنا ہے. ہمیں حکومت جو بھی کہہ رہی ہے ایس او پیز کے لیے، صوبائی حکومتوں، وفاقی حکومتوں، بہت ضروری ہے اس وقت. بجائے اس کہ ہم ڈویژنز کریٹ کریں، کوشش کریں کنسنسس ہو اور انفارم ڈیسیژن لوگوں کو انفارم بتا رہے ہو کہ جی آپ نے کرنا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری اپنے اپنے لیول پر ہے. جی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ متبادل کے طور پر ہمیں شاپنگ مالز کی طرف نہیں جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ حکومت نے جو ایس او پیز دیے ہیں وہ سختی سے ان پر عمل درآمد کروائے، پھر چاہے وہ چھوٹی مارکیٹس ہوں یا بڑی مارکیٹس ہوں. امیر، دیکھیں، ایک ہے لیگل پہلو اور ایک ہے سوشل پہلو. دنیا کا کوئی ملک، کوئی سوسائٹی کسی لیگل انسٹرومنٹ کو سوشلی ارسپانسبل سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر کے 100% رزلٹ حاصل نہیں کر سکی. یہ ٹل ٹو ڈیٹ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی قانون کو نافذ کریں اور وہ سوسائٹی اس کو ریپیل کرے. اگر سوسائٹی ریپیل کرے تو آپ قانون کے نفاذ کا وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم نے 100%، 95%، 90% نتیجہ حاصل کرنا ہے. آپ کی سوسائٹی ارسپانسبل سوسائٹی ہے. آپ کے ہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 58% ہے، اور جو 2017 میں 1998 کے بعد 2017 میں جو ریاست پاکستان نے لٹریسی ریٹ کی ڈیفینیشن کو ری ڈیفائن کیا تھا، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ملک میں وہ شخص لٹریٹ تصور کیا جائے گا جو کسی بھی اخبار میں یا میگزین کو کھول کے دیکھے اور اس کے اوپر صرف وہ پڑھ سکے کسی بھی زبان میں، کہ اردو کا اخبار ہے وہ صرف پڑھ کے سکے کہ خبر کیا لکھی ہوئی ہے. اور وہ جو سمپل ایریتھمیٹک ایکویژن ہوتی ہے سبٹریکشن اینڈ ایڈیشن کی، جمع اور تفریق، اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ آپ کے ملک میں لٹریٹ ہے. جب یہ آپ کی لٹریسی ریٹ کی حالت ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ خود سے ریسپانسبلی آپ کو ریاکٹ کر کے بتائیں گے کہ جی ہم گھر پہ بیٹھ گئے. دوسرا یہ کہ آپ کے ہاں لوگ جان کے حوالے سے سینسٹائز نہیں ہیں. جیسے
مہذب پڑھے لکھے ترقی یافتہ معاشروں میں لوگ زندگی بچانے کے لیے سینسٹائز ہوتے ہیں. وہاں پہ 5 سال کے بچے کو آپ گاڑی میں بھی گود میں بٹھا کے نہیں ٹریول کر سکتے ہیں. آپ کو اس کو علیحدہ نشست دینی ہے اور وہ سیٹ بیلٹ لگائے گا. آپ کے ملک میں تو موٹر بائک کے اوپر 6 لوگوں کا کنبا جو ہے وہ پورا کنبا موٹر بائک پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے. آپ کبھی چھٹی کے ٹائم پہ جب بسوں کو دیکھیں, اسکول کالجز کے بچے جو پڑھ رہے ہیں, جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اس قوم کا مستقبل ہے, وہ بسوں کی چھتوں پر چڑھے ہوتے ہیں, دروازوں میں لٹکے ہوتے ہیں, بسوں کے پیچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے کمر پہ ان کے بستے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگ ڈی سینسٹائز ہیں, ہم لوگ سینسٹائز سوسائٹی نہیں ہے ہیلتھ کیئر کے بارے میں اور زندگی بچانے کے بارے میں. لہٰذا ہم پر کوئی بھی مشکل آفت, زندگی کو کوئی بھی خطرہ لاحق ہو, ہم کبھی بھی اس کی طرف پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کرتے ہیں. یہ سارا کانٹیکسٹ ہے. اب اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے کورونا ہو یا کوئی بھی وبا آ جائے, ہم لوگ کیئرلیس لوگ ہیں, ہم کیئرلیسنس شو کریں گے. مطلب چاہے چھوٹی مارکیٹس ہو چاہے شاپنگ مالز ہو, آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سچویشن ایک جیسی ہوگی, ایک ہی جیسی ہوگی. اور آپ اب یہ نہیں کر سکتے چھوٹی کو بند کریں گے, بڑی والے شور بجا دیں گے کہ ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے, آپ نے کھولا ہوا ہے. بڑی کو بند کریں گے, چھوٹی والے کہیں گے ہم تو پہلے چھوٹے کاروبار کے لوگ کرنے والے لوگ ہیں, آپ نے ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے. تو اب یہ کھل گیا, اب یہ بند نہیں ہو سکتا. انیکا کیا کرنا چاہیے, چھوٹی مارکیٹس بند کر کے شاپنگ مالز کھولے جائیں؟ میرے خیال میں دونوں ہی نہیں کھلنے چاہیے. دونوں اس لیے نہیں کھلنے چاہیے بیکاز یہ ضروری اشیاء کی چیزیں نہیں ہیں. جہاں ہم لوگ لگژریز کی طرف آ جاتے ہیں یا ان کموڈیٹیز کی طرف آ جاتے ہیں جن کے بغیر زندگی کا گزارا ہوتا ہے, ایک ایسی صورتحال کے اندر جہاں ہم لوگوں کی تیزی سے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, تقریباً 33,000 تک ہم پہنچنے والے کرونا وائرس کے کیسز کے اندر 750 ہمارے یہاں اموات واقع ہو چکی ہیں, اور یہ صرف وہ فگرز ہیں جو کہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. ہماری 22 کروڑ کی آبادی کے اندر صرف کچھ لاکھ ٹیسٹ ہونا ناکافی ہے. پتہ نہیں اور کتنے لوگ کرونا وائرس کا آلریڈی شکار ہو چکے ہوں گے. تو کوئی بھی دکان کھولنا جہاں 4 یا 5 سے زیادہ افراد کا جمع ہونا سامنے نظر آ رہا ہو, جہاں لازم و ملزوم ہو کہ یہاں 4 یا 5 سے زیادہ افراد جمع ہوں گے ہی ہوں گے, ان دکانوں کو کھولنا نہیں چاہیے انٹل اور انلیس وہ شیخ اور نوش کی دکانیں ہوں, انٹل اور انلیس وہ ادویات کی دکانیں ہوں. جس طریقے سے پہلے سافٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا, میری نظر میں سافٹ لاک ڈاؤن برقرار رہنا چاہیے. نہیں تو اس سے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس بریفنگ کے اندر ڈاکٹر ظفر مرزا ہی کہہ چکے ہیں کہ مئی کا آخر اور جون کی شروعات پاکستان کے لیے بڑے تشویشناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے. تو وہ تشویشناک صورتحال والی سچویشن کدھر گئی ہے؟ کیا ہم یہ تشویشناک صورتحال سے اس طرح سے لڑ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کھول دیں اور لوگوں کو شاپنگ کرنے دیں, کھلی چھوٹ دے دیں؟ نہ تو شاپنگ مالز کھلنے چاہیے, نہ ہی دکانیں کھلنی چاہیے. سدرا, واقعی عوام تو چاہ رہی ہے کہ یہ دکانیں بھی کھلیں, خریداری بھی ہو, عید کا سما ہے. آپ کہہ رہی ہیں, آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ شاپنگ مالز بھی نہ کھولیں, دکانیں بھی نہ کھولیں, یا کھولیں شاپنگ مالز کھول دیے جائیں؟ ذریعہ بہت اہم ہے کہ ہم پرابلم سٹیٹمنٹ پہ پہلے فوکس کریں. میں مفروضوں کی بنیاد پہ بات نہیں کروں گی, ورنہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اسینشل نہیں ہے. اگر میرا ذریعہ روزگار, اگر میرے گھر کی آمدنی, میرے گھر کے خرچے میری دکان سے چلتے ہیں, تو وہ دکان اگر چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ میرے لیے اسینشل ہے. 2 ماہ سے ان دکانداروں کی, ان کاروباری لوگوں کی دکانیں بند رہی ہیں. اٹ ہیز بین افورڈ, یہ ان کے لیے بہت بڑی کنسرن کی بات ہے. تو اس وقت جو ہم فرسٹریشن دیکھ رہے ہیں وہ اسی انسرٹنٹی کی وجہ سے. میں بالکل اگری کرتی ہوں, اگر آپ کے پچھلے سوال سے اس کو میں جوڑوں کہ اگر آپ ایک دم لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ چلے جائیں گے یا سختی کریں گے تو آپ بے یقینی کو مزید فروغ دیں گے. لوگ کہیں گے کہ جی ایک دن کے لیے دکان کھلتی ہے, رش آتا ہے, پھر حکومت 4 دن کے لیے بند کر دیتی ہے, جو کچھ کرنا ہے آج ہی کر لو. تو آپ تو اس کو مزید انکریج کر رہے ہیں. آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے اگر آپ شاپنگ مالز کی بات کریں, سب سے پہلے تو ذریعہ ہم بڑا شاپنگ مال کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کراچی, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اس کے بڑے مالز کی طرف دیکھیں تو اس 2 کروڑ کی آبادی کے شہر میں آپ کو گنتی کے 5 یا 8 بڑے مالز نظر آئیں گے. ان مالز کے بارے میں آلریڈی تصور یہ ہے, اگر ہم ڈولمن مال کی بات کریں, کہ یہ ایلیٹس مالز ہیں, یہاں پہ بڑے برانڈ کی چیزیں ملتی ہیں. اگر آپ اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو اگر میں نمبرز پہ جاتی ہوں ذریعہ, تو ایک وقت میں سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہوئے آپ ہارڈلی 5,000 لوگوں کو بھی کیٹر نہیں کر سکتے ڈولمن مال میں, جو اس ملک کا, اس شہر کا سب سے بڑا مال ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ صرف اس کو کھولتی ہیں تو مجھے بتائیے 2 کروڑ کی آبادی کا شہر جب اس پہ پل پڑے گا تو وہی صورتحال ہوگی جو دوسری طرف ہے. دین اگین کمنگ بیک ٹو دا کویسچن کہ لاک ڈاؤن کو فیز آف کرنے کا, دکانیں کھولنے کا اصل مقصد کیا ہے؟
है। अगर हम बेसिक एसेंशियल्स पे रहते हैं, अगर आप कहते हैं अशय खुर्दोनोश दवाइयाँ, वो लोगों को पिछले 2 माह में भी मिलती रही हैं। अगर आपको इनको खोलने का मकसद ये है कि लोग अपनी आमदन बढ़ा सकें, जिनका बिजनेस है दोबारा अपने आप को सस्टेन कर सकें, ये तो पूरी दुनिया ने इसका धचका लिया है। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस दरियाब इस बात का है कि हमारी हुकूमत अभी भी फेज़ वाइज सिर्फ उनकी बात कर रही है, उन सफेद पोश लोगों की बात कर रही है जिनके पास खाने के लिए इनफ नहीं है। मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात कर चुकी हूँ कि खाने पीने के अलावा भी दुनिया में 100 अलग दुख हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, महीने के आखिर में आपने उसका किराया देना है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग उसकी दवा भी आनी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन बच्चों की फीस भी जानी है। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉलेजेस ने अपनी एक सेमेस्टर की फीस 50% से ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसके ऊपर लोग शोर गुल मचा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने 12,000 रुपए आमदन सबसे निचले तबके को दे दी, लेकिन वो शख्स जो अगर पेंटर का काम करता है, तंदूर लगाता है, कारपेंटर है, पेंटर है, छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ है, उसके पास इतना कैश नहीं है कि वो 2 महीने दुकान बंद करके गुजारा कर सके, उसको आपने क्या रिलीफ दी है? उसका रिलीफ सिर्फ ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट को जीरो कर दें। पूरी दुनिया में पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं। कनाडा ने जिम्मेदारी ली है, अमेरिका ने जिम्मेदारी ली है कि हम अपने स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को बंद नहीं होने देंगे, बैंकरप्ट नहीं होने देंगे। 1 हफ्ते के अंदर ज़रियाब अमेरिका जैसे मुल्क में 70 लाख लोगों ने बैंकरप्सी और अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स के लिए साइन अप किया है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी हुकूमत के पास 2 महीने थे, 2 महीने में बड़ा गेम खेल लिया। एक की तरफ एक कैच करते रहे कि जी वफाक की गलती है, सूबाई हुकूमत की गलती है, हम लॉकडाउन की ये डेफिनेशन तो फलानी डेफिनेशन। मुझे ये बताइए, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, जिन दुकानदारों की आपने दुकानें हो या फिर बड़े शॉपिंग मॉल्स हो, खुलने चाहिए। शॉपिंग मॉल्स को तो नहीं चाहिए, छोटी दुकान को अगर आप रिलीफ भी दे रहे हैं, सिर्फ उसको दुकान खोल देना काफी नहीं है। वहां पे अगर खरीदार ने आना है, और खरीदार भी उस नंबर में नहीं आएगा जो पहले मामला भी रखना रिलीफ। ठीक है, ठीक है। रज़ा रूमी साहब, देखिए, बात यह है कि ये छोटी दुकान या बड़ा मॉल, वो मसला एक ही है। वो ये है कि जब भी जो भी कुछ खुलेगा वहाँ पर लोगों का हजूम होगा। आपको मालूम भी है कि अभी चंद ही तकरीबन 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया ईद में, और ईद की शॉपिंग जो है, ना सिर्फ ये कि लोग उसको चाहते हैं, बल्कि जो हमारा बिजनेस है, कारोबार है, वो ईद के शॉपिंग से ही लोगों का चमकता है। और ये ताजिर जो तबका है, ये ऑलरेडी कंप्लेन कर रहा था कि ये लॉकडाउन की वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ है। मसला यहाँ पर जो है वो ये है कि नाकिस मंसूबाबंदी और ऐसी पॉलिसियाँ जिनके ऊपर सोच विचार नहीं किया गया और सही तरह से वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया, वही आज मसला है कि एक तरफ से हुकूमत ने हाथ ही धो लिए हैं। उन्होंने कहा कि चलिए खुल गया है सब कुछ और अब आप आगे बढ़िए और जो करना करिए, बस अल्लाह मालिक है। तो इस तरह तो ये मामला नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है करोड़ों जिंदगियां एट रिस्क हैं, एट स्टेक हैं। तो यही बात है कि अगर यही जो ताजिर तबका है, जो बिजनेस का डिफरेंट सेक्टर है, और जो गरीब लोग डेली वेजेस या दीगर लो इनकम लो स्किल्ड लोग जिनकी वजह से लॉकडाउन में नरमी की गई, उन्हीं का बार बार नाम इस्तेमाल करके तो फिर उनके लिए वसाइल भी पैदा कर लिए जाते। अब ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ये वसाइल रेज नहीं कर सकता। आपको दूसरी मदें जो हैं वहाँ से पैसे डाइवर्ट करने होते हैं इन तमाम जो है सेक्टर्स की तरफ। और दुनिया में जैसे हो रहा है, अभी पहले भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, मगरबी दुनिया में भी हो रहा है और जगहों में भी हो रहा है, तो यहाँ भी हम ऐसा बिल्कुल कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी इसके ऊपर नजर सानी करने की ज़रूरत है और एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है जहाँ पर लॉकडाउन जो हैं वो रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता खुलें और बहुत सख्त हिदायत और बहुत सख्त जो है सर्वेलेंस के अंदर, क्योंकि आपको लोगों को शऊर देना पड़ता है, आपको इन्फोर्स भी करानी पड़ती हैं एसओपीज। ऐसे खुद से कोई भी नहीं करता। देखिए मसाजिद में भी यही वाक़या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल रज़ा रूमी साहब की मसाजिद के हवाले से भी जो उलमाए कराम थे उनकी गुजारिशात जो थी वो सामने आई, जिसके बाद मसाजिद खोलने का फैसला किया गया कि एसओपीज़ पर अमल दरामद होना चाहिए और वहीं से यकीन दहानी करवाई भी गई। अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर दूं कि एक अजीज़ की मुझे कॉल आई और कहा कि क्या लॉकडाउन दोबारा लगने जा रहा है। इस पर मैंने कहा कि अभी हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन ये अवाम के रवैयों पर मुनहसर है कि अगर अवाम इन एसओपीज़ पर अमल दरामद करेंगे तो हो सकता है कि लॉकडाउन में मजीद नरमी बढ़ती जाए, वरना आने वाले दिनों में लॉकडाउन दोबारा किया जा सकता है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात पर पेश करदा रिपोर्ट की मंजूरी दे दी है और ज़राए इस हवाले से बताते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात रिपोर्ट में सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ दी गई है और इस हवाले से यह भी फैसला किया गया है कि दीगर सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। तो क्या सेनेट में इंतखाब का तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए? आमिर रियाज साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये उस तरीक़ाकार की मैं बात कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी वो इस पर बड़ा जोर दिया करते थे। अब तो खुद उनकी हुकूमत है और आज ये बिल की मंजूरी भी दी गई वफाकी काबीना से इजलास के बाद। तो आप समझते हैं ये तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए जिसके बारे में वो पहले भी बारहा बात करते रहे हैं? जरूरत तो इस बात की है कि सिर्फ सेनेट के नहीं, मतलब है जो पूरा पार्लियामेंट में आपका जो इंतखाब का तरीक़ाकार है होना तो सिर्फ तौर पर उसमें तब्दीली चाहिए। उसमें नेशनल असेंबली भी है और सेनेट भी है। पहली बात है कि उम्मीदवारों का जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए। आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो सहाफ़ी बनना हो, आपने डॉक्टर बनना हो, ड्राइवर बनना हो, उसके लिए कोई शराइत होती है जिस पर आपका पूरा उतरना बड़ा जरूरी होता है। हमारे यहाँ जिसके पास धन दौलत होगी वो इलेक्शन में लड़ सकता है, जिसका एक पुराना एक फैमिली का कनेक्शन है, सियासी खानदान है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। हम तालीम पे तवज्जो नहीं देते, हम ये नहीं देखते कि जी उसका कोई समाजी खिदमत का रिकॉर्ड है नहीं है, क्या वो टैक्स पेयर है, क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है नहीं है। हमारे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिनके ऊपर टिक करके आप एलिजिबल हो इलेक्शन लड़ने के लिए। ये होना चाहिए कि अगर आप प्रोविंशियल असेंबली में लड़े तो कम से कम आपने जो है लोकल बॉडीज में खिदमत की हो। अगर आप नेशनल असेंबली के लिए तैयारी करके आए तो पहले प्रोविंशियल असेंबली के अंदर आप जो है कुछ इलेक्शन लड़के दिखाइए, कुछ कारनामा करें। और इसी तरह सेनेट के लिए भी होना चाहिए। हमारा बड़ा फ्लॉड किस्म का वो है कि जिसमें आप जो है अगर छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज करेंगे, सुर्खी पाउडर लगा देंगे, लेकिन उसकी जो है शख्सियत, उसकी शक्ल सूरत वैसी रहेगी। और जब भी वो थोड़ा सा 8-6 घंटे गुजरेंगे तो दोबारा वो जो मेकअप की तय जब बह जाएगी तो फिर असल सूरत सामने आ जाएगी हमारे। तो होना ही चाहिए कि आप एक मीनिंगफुल बड़े रिफॉर्म्स लेकर आए। हमारा जो पूरा सिस्टम है, आप देखें हमारी बार बार क्राइसिस क्यों पैदा होता है, क्यों हमारे यहाँ जो है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। उसकी वजह ये कि आपको सिस्टम आपने रीसेट करने की जरूरत है। हम जो है एक कहते हैं ना कि छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस लेकर आते हैं और उसी के अंदर जो है हम समझते हैं कि जी इससे नतीजा निकलेगा, और वो तजर्बा अमूमन वही होता है जो पुराना तजर्बा होता है। आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ इसी पार्लियामेंट ने, यही असेंबलीज ने, इन्होंने लोकल बॉडीज जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी का गला घोंट के रख दिया, उनको इख्तियारात नहीं दिए। कौन पूछने वाले हैं लोगों से? क्यों नहीं इनसे पूछा जाता? वो जब सेनेट के अंदर हो, सेनेट में सबको पता है जी खरीदो फरोख्त होती है, सेनेट में सबको पता है कि जनाब जो कहते हैं ना कि उसका ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता, वो पैसे देकर जो है मतलब है वो 4-6 MPs को खरीद ले, MNS को खरीद ले, वो सेनेटर बन जाता है। इसी तरह आप अगर कौमी असेंबली का लड़े, अगर आप बिरयानी खिला सके लोगों को, बरादरियों को विन ओवर कर सकें तो आप जनाब आप कौमी असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। तो हमारे सिस्टम जो है पूरा इलेक्शन का रोटन सिस्टम है। उसमें कभी वोटर टर्नआउट जो होता है 36% होता है, 40% होता है, 44% होता है। हमारे यहाँ कोई, हम कहते हैं जी ये मेजोरिटी रूल है। तो इस तरह का जो है पूरा का पूरा सिस्टम फ्लॉड है। उसमें अगर ये कॉस्मेटिक चेंज इस तरह का लेकर आ जाते हैं तो एक तो मेरे ख्याल में इन हालात में भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है हमारे मुल्क में कि मैं नहीं समझता कि इत्तेफाक राय उस तरह का कोई होने जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी जो सियासी कुव्वतें वो हुकूमत का हाथ बटाएंगी इस तरह के रिफॉर्म्स में। मैं नहीं समझता। और अगर करना है तो ब्रॉड बेस होना चाहिए, सिर्फ सेनेटरी क्यों। और सबसे बड़ी है कि मैं कहता हूँ कैंडिडेट के लिए शर्त होनी चाहिए कोई। अगर आप ड्राइवर की नौकरी के लिए आ रहे हैं तो लाइसेंस जरूरी है आपके लिए। अगर आप फौज में भर्ती होने जाते हैं तो आपको कहते हैं जी सर जो है इतने फुट इतने इंच होना चाहिए, सीना इतना चौड़ा होना चाहिए। आप बैठ के कानून साजी कर रहे हैं, आपने 4 किताबें पढ़ी नहीं होती। मेजोरिटी जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं डिबेट में हिस्सा ये नहीं ले पाते। आप इनका म्यार तो देखें, आप देख के घबरा जाएंगे लोगों को। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, इसमें काफी लोग भी डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी में है, लेकिन मेजोरिटी की बात करूँ तो ये एक पार्लियामेंट जो है सही तरह से रिप्रेजेंट अवाम को नहीं करती। हमारे यहाँ फिर अगर और बॉर्डर बात करें, हमें मजदूरों की मखसूस सीटें होनी चाहिए, किसानों की सीटें होनी चाहिए। ये हमें यकीनी बनाना चाहिए कि जी मिडिल क्लास जो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो। हमारे यहाँ तो अजीब गरीब सिर्फ जागीरदार, ट्राइबल चीफ जो बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसे खर्च करेगा वो आ जाएगा और वो फिर अवाम के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, जमहूरियत दुश्मनी के काम करता रहेगा। और हम कब्जा करके गरीबों को इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, अपनी मनपसंद का कवानीन आपको मुतारिफ नहीं करवाने चाहिए। रज़ा रूमी साहब, हमें याद होगा चेयरमैन सीनेट की तब्दीली का मामला, इसमें खुद सबसे ज्यादा फायदा PTI का ही हुआ। अब आज उन्हीं की टेबल पर इस तरह की रिपोर्ट की मंजूरी दे दी गई। बहरहाल ये तरीक़ेकार तब्दील होना चाहिए। देखिए बात यह है कि तरीक़ाकार मैंने इस रिपोर्ट को देखा नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर किसी जो है सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा।
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اصلاحات کی بہت زیادہ گنجائش ہے، پہلے بھی ہوئی ہیں، پچھلے الیکشن سے پہلے بھی ہوئی تھیں، اور مزید ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس میں جو امیدواروں کی اسکریننگ ہے اور جو پورا اس کے بعد ووٹنگ کا جو طریقہ کار ہے، اس کی جو شفافیت ہے، اس کا مکمل طور پر جو ہے اعتماد کیا جائے۔ سینٹ کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ سنگین اس لیے ہے کہ وہاں پر ہر بار جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے یا ایون سینیٹرز کے الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ خرید و فروخت کی جو افواہیں ہیں یا الزامات ہیں وہ لگتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے ایک بہت ہی نہ صرف غلط بات ہے بلکہ غیر قانونی بھی ہے اور جمہوریت کے اوپر ایک داغ ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کنسنسس بنتا ہے، ظاہری بات ہے یہ طریقہ کار ہے، اس کو پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہونا چاہیے، اور اس پہ جو بھی پارٹیز کے ایک کنسنسس کے ساتھ اگر آپ آگے موو کریں تو یہ اچھی بات ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے۔ مگر اصلاحات صرف کافی نہیں ہے، اصلاحات تو پہلے بھی ہوئی تھیں۔ ہمیں اس وقت ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، جیسے کہ ایک بار میرے خیال سے رضا ربانی نے بھی کہا تھا، اور وہ گرینڈ ڈائیلاگ یہ ہے کہ ہماری جو ریاست کے مختلف ادارے ہیں، عدلیہ ہے، ایگزیکٹو ہے اور دیگر جو ہیں انسٹیٹیوشنز، ان کو مل کر اس چیز کو اب طے کرنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا، کیونکہ جو 2018 کے الیکشن میں الزامات لگے، اس سے پہلے جو پری پول کے واقعات ہوئے، پھر سینٹ کا الیکشن، چیئرمین کے الیکشن پہلے بھی ایک بدلا گیا تھا، پھر دوبارہ ایک عدم اعتماد آیا، اور اس پہ بھی جو کچھ رپورٹس آئی ہیں وہ کسی بھی طرح نہ ملکی مفاد میں نہ جمہوریت کے مفاد میں اچھا ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اس چیز کی سخت کمی ہے اس وقت کہ اداروں کے اندر آپس میں وہ گفتگو اور وہ سلسلہ نہیں ہے۔ ایک طرف اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، وہ بالکل ایکسکلوڈڈ ہیں اس وقت تمام گورننس کے مسائل سے، لیجسلیٹو مسائل سے۔ پارلیمنٹ نے کوئی قانون سازی نہیں کی، پارلیمنٹ کا اجلاس بڑی مشکل سے ہوا ہے، ایک ایمرجنسی آئی ہے تو 2-2.5 مہینے کے بعد پارلیمنٹ ملی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ پارلیمنٹ کو بالکل ارریلیونٹ کر دیا گیا ہو یا اس کی کوئی افادیت یا اس کا کوئی مقام نہ ہو، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کن اصلاحات اور کس جمہوریت کی بات کریں۔ ہونی چاہیے اس سارے طریقہ کار میں، تاکہ پیوریفائر ہو کر جب سب لوگ یہاں پر آئیں گے تو آگے نئی قانون سازی میں اور بل مفت کروانے میں بہتری آئے گی۔ ذرا اگر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، میرے ذہن میں ہمیشہ سوال آتا ہے کہ جو لوگ کرپٹ سسٹم کے بینیفیشریز ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے، وہ کیسے ریفارمز میننگ فل ہونے دیں گے؟ سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی جو دیوار ہے، وہ یہی اشرافیہ ہے کہ جو کرپٹ سسٹم کو سسٹین کرتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ ان سے آپ توقع کریں گے کبھی پی ٹی آئی میں آ جائیں گے، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی نون لیگ میں، یہ لیکن اس کی حیت کو نہیں بدلنے دیں گے اس سسٹم کی۔ وہ کبھی عمران خان کو سامنے لے کر آ جائیں گے، کبھی کسی اور کو، نواز شریف کو، مگر جب تک آپ ایک کہتے ہیں نا میننگ فل چینج، سسٹم کو ریسیٹ نہیں کریں گے اور آپ یقینی نہیں بنائیں گے اس طرح کے لوگ نہ آئیں اس کے اندر، اس وقت تک آپ کے کوئی میننگ فل سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، سسٹم میں کرپشن کو ختم کرنی ہوگی تو ہی آگے ریفارمز کی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ طریقہ کار یہاں پر آ جاتا ہے، تبدیل ہونا چاہیے اسے۔ دیکھیں، امریکن سینٹ کو کاپی کیا تھا ہم نے، پاکستان میں سینٹ متعارف کروائی۔ دنیا میں جو بڑے بڑے اپر ہاؤسز ہیں، جس میں آپ امریکن سینٹ کو دیکھ لیں، جس میں آپ برطانیہ کے ہاؤس آف کامن کو دیکھ لیں، کیسے کیسے ان ملکوں کے عظیم ذہن آ کر بیٹھتے ہیں ان ایوانوں کے اندر، کیسے کیسے قابل پڑھے لکھے اور اپنے اپنے شعبوں کے ماہر آ کے بیٹھتے ہیں ان کے اپر ہاؤسز کے اندر۔ آپ دیکھیں امریکن سینٹ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ ہیریس ٹرومین، جس نے امریکہ میں پریزیڈنسی کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جب اس نے کہا کہ دی بک سٹاپس ایٹ می۔ آپ دیکھیں رچرڈ لوگر، جس کو کہا جاتا ہے دی وائز مین آف امریکہ، کوئی ہے پاکستانی سینٹ میں وائز مین آف پاکستان؟ کوئی ہے یہاں پہ رچرڈ لوگر؟ کیسے کیسے سینیٹر، لنڈن جانسن جو بعد میں امریکہ کا صدر بنا، ٹیکسس سے وہ سینیٹر تھا اسٹیٹ سے، اسی طرح سے اور بہت سارے بڑے بڑے نام۔ آپ کی سینٹ جو ہے اس میں تو آتے ہیں سائیکوفینٹ، اس میں تو آتے ہیں جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اس کی چاپلوسی کرنے والے بیشتر لوگ معذرت کے ساتھ، اور آتے ہیں پیسے کا ضمیر کی خرید و فروخت ہوتی ہے ہر 3 سال کے بعد الیکشن کے اندر سینٹ کے۔ اور یہ مجھے بتائیں، آصف کرمانی صاحب جو ان کو نواز شریف صاحب نے سینیٹر بنایا، ان کے کیا کریڈینشلز ہیں؟ ان کی سکسس کیا ہے لائف کی؟ انہوں نے دنیا کو کون سی عظیم کتاب دی ہے؟ انہوں نے دنیا کے اندر کون سا عظیم کوئی فارمولہ ایجاد کیا ہے؟ انہوں نے ان کی لائف کی سٹرگل کیا ہے؟ پرویز رشید صاحب سوائے نواز شریف صاحب کے ساتھ لوائلٹی دکھانے کے ان کی زندگی کا سکسس کیا ہے؟
اور بے شمار لوگ تحریک انصاف کے اندر اور ہر پارٹی کے اندر. دوسرا بہت بڑا دھوکہ اس سینٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے زریاب کے رحمان ملی صاحب کا تعلق ہے پنجاب سے, لیکن ان کو سندھ اسمبلی سینیٹر منتخب کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب بے وقوف ہیں نا, بے وقوف قوم ملی ہوئی ہے ان کو, جس طرح چاہیں ان کو ہانکیں یہ لوگوں کو, اور کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا اس ملک کے اندر. نہال ہاشمی صاحب تعلق ہے ان کا کراچی سے, نون لیگ نے ان کو پنجاب اسمبلی سے سینیٹر بنوا دیا, اور انہوں نے پھر آ کے کیا دیا, سینیٹر نے کیا دیا, آ کے سینٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اور عدالتوں کو گالیاں دی اور توہین کر دی اور بعد میں نااہلی ہو گئی. تو آپ کی سینٹ جو ہے یہ تو ایک ربر سٹیمپ قسم کی سینٹ ہے. یہ صرف ہر حکمران جو ہے یا جو کسی پارٹی کا سربراہ ہے اس کی اگر آپ سائیکو فینسی کریں, اس کے اوپر پیسہ نچھاور کریں واریں, اور آپ پوری طرح سے سینٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. اور یہ سینٹ کو پھر منور کیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے یہ ایک اور بہت بڑا تماشا ہے. یعنی جب ہر الیکشن میں اور ہر جگہ پہ جا کے, جیسے بلوچستان کی حکومت چینج ہوئی, جیسے ابھی یہ لیجسلیشن کے اوپر جو اسی حکومت کے دوران ہم نے جگہ جگہ پہ دیکھا کہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ کرپشن کو پروان چڑھا رہی ہے. سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ ضمیر کی کا سودا کرتی ہے اس لیجسلیشن کے دوران. یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی عمران خان صاحب نے بھی اس سے فائدہ حاصل کیا, اور ماضی کی حکمران جو ہے وہ بھی فائدہ حاصل کرتے رہے سیکرٹ بیلٹنگ سے. تو جس طرح میں بالکل 100% اگری کرتا ہوں عامر جیاد صاحب سے کہ آپ کا تو پورا سسٹم ہی خیر فلاڈ ہے. آپ کا پورا یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہی فلاڈ ہے جو پاکستان کے اندر ہے, یہ ایکچوئل تو ہے ہی نہیں ہے. اور سینٹ جو ہے وہ اس فلاڈ سسٹم کا بھی ماشاءاللہ سرخاب کا پر رہا ہے. یہ اس سے بھی بڑی ہے, کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. ہم صرف انتخاب کے طریقہ کار کو ٹھیک نہیں کر سکتے, سلولی اینڈ گریجولی ہمیں زیرو سے پورا سسٹم اوور ہال کرنا ہے آپ کو, پورا سسٹم. سدرا صاحبہ دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے پرسنلی جب آپ کسی بھی حکومتی ادارے کو اس طرح یعنی ایسے فورم پہ بیٹھ کے ہم کہیں کہ سب کچھ ہی غلط ہے. آئی ول ناٹ گو ٹو سچ ایکسٹریمز. بہرحال ہمارے لیے ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کی ریاست کی پہچان ہے اس کا احترام ہم پہ لازم ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں اصلاحات کی یا رد و بدل کی یا جو تبدیلی کی آپ بات کر رہی ہیں. اس کے لیے بہت ساری تجاویز ذریعات دی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس کانٹیکس میں دی جاتی ہیں. اس وقت جو بات ہو رہی تھی ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے اشارہ دیا امیر نے کہ ہمارے ملک کی بڑی آبادی الٹریٹ ہے, سمجھتی نہیں ہے ان معاملات کو. ان کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ یہ آپ کا سیکنڈ چیمبر آف پارلیمنٹ ہے. یعنی ہمارے ملک میں ابھی آپ نے مثالیں سنی ہیں امریکن ڈیموکریسی کی, لیکن دیٹ ڈز ناٹ اپلائی اوور ہیئر. وی ویری مچ اے ویری برٹش اسٹائل ڈیموکریسی ان پاکستان. تو ہمارے لیے یہ سپلیمنٹ کرتی ہے, سپورٹ کرتا ہے سینٹ کا سسٹم. ہر ہماری پروونشل حکومت اس میں 23 لوگوں کو منتخب کرتی ہے, جس میں 14 جنرل سیٹس پہ ہوتے ہیں, 4 لوگ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, 4 خواتین ہوتی ہیں اور 1 نان مسلم ہوتے ہیں فرام ایوری پروونشل اسمبلی. جس بات پہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہارس ٹریڈنگ ہے. یعنی آپ کے کیونکہ جو لوگ اس میں ووٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کئی پارٹیز کا یہ ماننا ہے کہ پھر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, ان کو برائب کیا جاتا ہے, اور کیونکہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے تو سینیٹرز کس طرح الیکٹ ہوتے ہیں, چیئرمین سینٹ کیسے الیکٹ ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ہے. اس بات پہ بار بار آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ کیا اس سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کر دیا جائے. سوال یہ ہے ذریعہ ایسا کرنے سے یہ ڈائریکٹلی ان کانٹرڈکشن آتی ہے. اٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو فار دا پارلیمنٹری ڈیموکریسی آف پاکستان. تو پہلے تو ہمیں اپنا جو نا قبلہ درست کرنا پڑے گا کہ ہم کس سسٹم کی طرف جانا ہے. ہمیں خود کو دیکھنا ہوگا, پھر ہم سسٹم کے حوالے سے انڈیویجولی نہیں. ذریعہ جسٹ لیٹ می فنش فار 1 سیکنڈ. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کو یہ سمت دیکھنی پڑے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. باقی اصلاحات کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ پولیٹیکل فائنانسنگ دیکھنی پڑے گی کہ ایک سینیٹر کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ویمن پارٹیسپیشن کتنی ہے. 23 میں سے اگر صرف 4 خواتین ہیں, بہت مختصر ہے, پبلک اویئرنیس ہونی چاہیے, ایکسیس اینڈ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. انیکا ویری کوئکلی. دیکھیں بڑے آسان سی بات ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے یا نہیں, بالکل ہونی چاہیے, لیکن اصلاحات کس قسم کی ہونی چاہیے. کیا ہم ڈیموکریسی جس کا مطلب فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل ہے کو ختم کر کے تمام معاملات پارٹی لیڈران کے ہاتھ میں پکڑانے والے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹنگ ختم ہو جائے اور پارٹی لیڈران ڈیسائیڈ کریں کہ سارے سینیٹرز کس کو ووٹ دیں گے, تو یہ ایک الگ بات ہے. یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام سینیٹرز اپنے کانشنس کے حساب سے بکے بغیر, ہارس ٹریڈنگ کیے بغیر ووٹ دیں, تو وہ بات الگ ہے. اصلاحات کس سمت میں جاتی ہیں یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. 3 مارچ 2018 کے انتخابات مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس ٹائم پر کس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ
کا بازار گرم ہوا تھا, اور اس سے پہلے جتنے بھی سینٹ کے انتخابات ہوتے رہے اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا رہا. اب 6 مارچ 2021 سے پہلے سینٹ کے انتخابات کرنے ہیں, جس کے اندر 104 میں سے 52 سینیٹرز نے کا انتخاب ہونا ہے. اب اس کے اندر بھی ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہوگا انٹل اور انلیس اس سے پہلے آپ ایسی اصلاحات نہیں کر دیتے کہ جس کے اندر واقعی میں ہارس ٹریڈنگ کے امکانات کو رد کر دیا جائے, یا ایٹ لیسٹ چلیے اگر آپ بہت آئیڈیلزم کی طرف نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ منیملائز کر دیا جائے. لیکن یہ بات واضح رہے کہ ہر بار یہی ہوتا رہے گا کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے سارے سینیٹرز ہوں گے, لیکن کھانا جب ووٹنگ ہوگی تو اس ٹائم پہ 12-14 کم ہو جائیں گے, اور پھر کھانا کھانے جائیں گے تو پھر 12-14 واپس آ جائیں گے. عمل ہونا چاہیے, بالکل سامنے آنا چاہیے. میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں گی, لیکن پہلے خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے, اور گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ دعائیں کرنے والوں کا ممنون ہوں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.